Gabahin Kapitolyo mohatag og hinabang pinansyal sa mga sugbuanong mupauli gikan sa Middle East nunot sa kagubot sa maong rehiyon. The reports Grigi Magdadaro. Live report. Yes, gibutiyag karon ni Governor Pamela Pambray 4 nga mohatag og ayuda ang kagamanan sa probinsya Sugbo ngadto sa mga overseas Filipino worker kuno OFW nga mga Sugboanon kuno galim ganing sila makadesider nga mobalik na diri mismo sa Sugbo, partikular na diri mismo sa probinsya kuno galing man ganing mulinaw o baka makigayon sila nga mopauli no usab sa padayon karong kagubot didto mismo sa Middle East o sa tibuok rehiyon gipadayag ni Bari 4 nga yan ang gimanduan karon ang Provincial Social Welfare and Development Office o Human Provincial Tourism Office sa pagpangandam og mga contingency measure alang sa posibleng pagbalik sa atuang mga Sugboanon nga mga overseas Filipino worker kon OFW kini naglakip sa pag-establisar sa Provincial OFW Assistance and Repatriation Desk sa pagikoordinar usab diya mismo sa Overseas Worker Welfare Administration kon OWA. Lakip na ang paghimo og registry ngadto sa mga Sugboanong OFW nga apektado didto mismo sa Middle East nga mga nasod ang pagpa-facilitate og emergency financial, psychosocial, temporary shelter assistant ug ingon man pag-develop og livelihood and reintegration program kauban ang Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA ug uban pa nga mga lokal nga mga employer diri mismo sa probinsya Sugbo. Giparehag ni Bari 4 ang kining mong assistance system gipangandam na ni diya mismo sa Kapitolyo kuno galing magaling ang repatriation nini karong mga kaigsoon nato nga mga FW dito sa Middle East mo matigayon pinagi usab sa gobyerno og sa ato ang mga Sugboanong FW makabalik o makaulit usab diri mismo sa Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa atong mga mata aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report.